Wala na. Yun. Tara. 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 Nabasa. Mar. Ano? Mar. Anong mar? Myanmar. Ano? Ano basa? Basa. Mar. Anong mar? Mister? 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 Oh, ano kasunod? R. Anong R na agad? R ah. Oh, ayaw kasunod. Pinauuna? T. T. Anong basa? Mister? Mister? Nasaan dito tayo? Dito? Nandito. Ano basa dyan? Mister. Ano? Ano? Tiri. Anong tiri? Giraffe. Giraffe? Mister Giraffe. Okay. May? Nasaan? Bye. Ano? Bye. Bye. Oh. Per. Nay. Da. Oh, ang basa. Bar. Na. Bar. Kuwa. Wait lang. Ano basa dito? Bren. Mi. Oh, ano? Bren. Oh, anong basa dito? Da. Oh, Brenda. Oh, ito. Oh, basahin mo. Ano basa dyan? Will. Oh. Son. Oh, Wilson. Okay, next. Mister. Oh, tama. Oh, Mister ano? Ano basa dito? Sa dalawa? Ha? Anong E? G. Ano basa dito sa dalawa? Ra. Oh, ano basa dito? Giraffe. Oh, okay, next. Mister. Oh. Giraffe. Okay. Y. Oh, tama. If. Your. Oh. Then. If. Ano basa dyan? Kiss. Ano kiss? Hindi kiss. Neck. Ah. Solo. Nang. Ano basa dito? Solo. Long. Oh, next. When. Na. Yun. Anong when? Yun. Anong yun? Walang N. When you. Oh. Where. Ma. Bi. Anong mabi? Di. Oh, ano basa? Madi. Maid. Ano namang ni? Anong wala ni? Anong basa din eh? Wala talaga rin ni. M. Oh. M, tapos ano kasunod? Are, ano to? Oh, ano kasunod? Oh. Ano basa? Oh, ano basa? Maid. Pag English, magiging maid. Eh, parang... Quiz. Anong whiz? A. Hindi naman I. Quiz. No. Quiz. No. Sabi daw naman po ganito. Oh. S. Oh. Quiz. Ano basa? Anong quiz? Quiz talaga. Nag-quiz talaga. Hindi yung quiz. Was. Oh, was. It. Joke. And. Is. Your. Ano? Neck. Ah. Anong N? Hindi.
Tuloy. Oh, ano basa dyan? Oh, ano basa? To. Nagar. Ano yan? For. For. Oh, yung kasunod. Or. Anong or? On. Yan, on. Very good. A. Er. Anong air? Ar. Yeah, very good. Next. As. Oh, very good. Kuwat. Ano what? Kuwat. Hindi, what? Quit. Yan, ano? Quit. Ano quit? Ulit. Ano basa? Ano basa? Ano basa? Wheat. Yeah, very good. Next. Wheat. Next. Next. Ano? Next. Ano yan? Ano basa dyan? Ano basa? Nis. Anong nice? H-A-H. H. Hindi. Ha? Ano basa? Nis. Ha? Nis. His. His. Hindi nice. His. Oh, next. Ano kasunod? It. Ano saan pa yan? Alin dyan? Hindi yan it. Anong it? Ano ga ito? They. Day. They. Ray. They. Ray. They. Day. Kasunod. Ano kasunod? Ay. Oh, very good. Next. Ta. Anong ta? Baliktad. At. Yeah, very good. De. Again. Anong de? Be. Yan. De. Next. It. Anong it? It. Oh, ano basa dyan? It. Ano? Anong basa? Is. Anong is? Letter T at T. Oh, ano basa? Tin. Ha? Tini. Anong tini? Ti. Ti. Oh. Nas. Ti. Nis. Anong tinis? Anong tinis? This. Dis. Oh, yung kasunod. Anong kasunod? Ah, ano yan? Wala talaga ang dis. Pag binasa mo siya, yung T, nagiging this. This. Dis. Oo, nagiging this. Wala siyang D, pero pag binasa mo, Dis. this, yeah. O bakit may di? Dis. Walang D, hayaan mo na. Ganun talaga siya pag binasa. Ano to? Nakwas. Ano? Na. Anong basa dyan? Na. Anong na? H yan na H. H. Anong basa? Kwas. Wah! Anong pag H? Ha. Ano yan? Ha. Ay, are, paano basahin yan? Eh. Hab. Hab. Heb. Heb. Are. Torn. Turn. Letter F. Ano to? F. R. R. O. O. M. Ano basa? Motor. Ay. Galing. Pwede naman dito sa motor. Anong motor? Ay, motor. Fra. Fra. Ano basa? Framo. Anong bravo? Ayusin mo. Ano basa? Framo. From. Wala namang mo dyan hanggang M. From. Wala ditong from. Oh, Ang basa ko kasi dito sa Diyos. Sabi lalo mo. Midori. Mo. From. From. Hindi na. So, ano basa dito? Dito. Itang meron ka kung saan magdadaling sila. Okay.